Sarap ba maligo sa dagat, Diwata? Super! Yan. Kita nyo naman si Diwata, oh. Galing Manila yan, guys. Bakasyon lang. Iniwanan yung parisan niya doon. Gusto nyo maligo sa dagat? Ayan, oh. Sarap, magbakasyon ng Masbate. Mga namin guys. Oo, tutulungan daw ni Diwata. Tulak muna natin. Guys. Ayan. Tulak. Tulak, Diwata, tulak! Ayan. Asa na? Ha? Atras. Ay na, nagkakalso na ito. Kalso na eh. Ya. Sino ka natin? Dapat dito yung pinadano. Patras. Patras. Ya. Pabanti muna, kunti. Eh. Patras na lang. Patras ya, patras. Patras ay duso di oh. Duso, patras. Oh, di makakaya daw. Kaya. Ha? Patras, duso. Uno. Ya. Sige. Lang. Uno, dos, tres. Kaya. Nakaahon yung ano, lumubog na ano, L3. L3 band. Dapat di yung pagi ho. Ubay. Dito sa gilid. Ora di mas malubong da, malubong. Kwenta. May 50 ang buo. What a nice. Yung putik, guys. Natalsik, guys. Hey. Yusin mo yung vlog natin. Oh, yan. Tutok mo. Puro putik, guys. Hey, ole. Lagi mabulyo, wali ka muda. Mabulyo na, mabulyo. Dapat doon talaga sa ano? Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan. Woo! Okay. Guys. Very good. Very good. Very good ko good.